Baba! Uy! Yan ha! 7-6. Baba! Uy! Doon! Na, maglalaro ngayon oh, kondisyon oh. Puta ngayon na maglalaro. Tune up Game Green Team versus Red Team with imports from USA and Magyar. YouTube and subscribe. Parang barakuda! Babayan doon, pinapayaw mo yun. Nice D, come on. Come on, go. Uy! Highlights! Nice D. Come on, nice. 2-1. Nice D. Uy! Las mo! Nakita ko! Uy! Wala ka hawakan! Tapit mo pa! Boss! Wala ka hawakan! Tapit mo pa! Patay tayo dyan! Wala ka hawakan! Tapit mo pa, boss! Kaya ba, bigay! Para mabilis. Nagdadaya! Get ka, coach. Yan ha! Alis ka na yan! Good. Oh! Bakit dalawa? Harvey! Dave, Dami! Skarte. Nice one. Nice. Yan ha! Come on. Highlight. Diretso. Gumawa na doon ah. On. Nice boss. Third. Andiyan! Kita! Ay, patay. Good boy. Yan ha! Nice. Naman. On! 65. Nakadalawang pa si Roman. All! Nakashoot pa ako. All 5. Nakashoot kami kanina! All 5. Lamang na kami isa! Naman namin isa. Nakashoot ako dyan ng spot. All 5. Kadalawa! Ay puta! Puta! Sarap po! Oh! Baba! Uy. Yan ha! 7-6. Baba! Uy! Double na. Line ball oh. Kobe, let's bro! Hi. Uli! Boss! Rasuli! Nice man. Come on. Gets it! Puro ba? Gano'n. Tatong pa nila ngayon no? 8-6. Yan ha! Ano halabas boss? 9-7. Harvey, alin pa ron? Uli. Boss! Uy. Iwa. Uy! Bye. Oh! Ang ganda. Hey! 1-7 pa rin oh. 1-8. Tara boss! Yun oh! Yun! Oh! Back. Nice. Yun. 4-8. What the fuck? Jump. Grabe ah! Nulukpas! Oh, Gets ya! okay lang. Tira! Patay!
Sino mo? Sino? Nagano siya parang hindi. Uy, si Don! Lumalaban! 92. Oh! Sorry. Highlights! Woo! Come on. Babawi yan sila, babawi. Babawi na, boss. Wala! Elijah! Pass! Come on! Highlights! Uy, boss! Andiyan! Huwag mo na! Good, nice! Boss! Hindi ko itong ball. On that side. All one! Nice! Good! Ay! Good ba yan? Tumama eh, good yun. Hindi. All two. Right. Nice! Come on, go! Sino doon? Boss! Lapit din. Ay, tapos ano? Yes, doon. Boss! Ay, kalaban pa ito. Ay, 3. Sige, go. Nice, boss! Highlight! Nice fade! Come on, boss. Tira. Uy! Six. Oh, sorry! Nice! Go! Wow! No, sorry. Yes, sir. Utang na so, sorry, tira ko yun. Come on, go! Good. Nice one! Nice! Nice! Come on! Go! Hapon! Tulak, boss! Hapon! Go ahead. Use that. I'm for having you know. Uy! Sorry, come on! Do your best! Drive. Yun, oh! Sorry! Come on, dude! Nasilaw, Don! Wala ba? Come on, let's go! Lalaki ng nakabantay. Wala. Yun, oh. Porsino! 4-9. Grabe naman, Puta, ganyan rin kayo. Kami magre-reklamo. Ganyan naman kayo. Huwag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. Oo, doon nga. Galit na galit mo nga. Yeah! Pasa! Man! Yung dalawa. Walang play po sa. Basta niya. Patay tayo kaya. Harvey! Behind you! Bato! Tara doon. 7.
Tinamaan sa ulo. Bay! Tinamaan sa ulo. Tinamaan na ito. Ay, layo. Pound. Wala. Uy, grabe na. Harvey! Uy, sumabay ka pa! Harvey! Uy, sumabay ka pa! Uy! Yun, no? Grabe. Short! Yun, no? Ay, patay. Ay, sus! Yun o. Last. Kumana ang bibidyo mga boss. Yun o. Doon. Pushing! What happened? Achip na sa... Tap mo na! Calling. Tap mo si Laszlo! Tinulak ka! That was an intense match between the red and green teams. First tune-up game before opening kicks on August 9th. After the game, we got hungry and headed straight to KFC. Solid, oh. Wow, no? Gutom. Ayun, oh, inatid, oh. Putang na wala akong lagayan. Yan mo na lapag, boss. Manok. Gutom, oh. Ayun, no? Nagkaming ko sa camera kung makapag-halata. Solid. Ano? Yan. Paspasan. Rice, manginasal. Kaliwa, kanan. Kita na yan? Tingin. Ito, Timo.